Todavía recuerdo cómo la luz de la mañana se filtraba a través de esos ventanales de piso a techo en Marcelas ese domingo de Pascua, capturando las copas de champán de cristal de una manera perfecta. Todo se veía perfecto. Las orquídeas blancas que había seleccionado personalmente estaban dispuestas en cada mesa, el mármol italiano personalizado brillaba, y el chef Antoine se había superado a sí mismo con el menú del brunch. Era uno de esos momentos raros en los que podía dar un paso atrás y sentir un genuino orgullo por lo que había construido. Lo que no sabía era que en unos 30 minutos mi suegra, Patricia, me llamaría el caso de Caridad lo suficientemente fuerte como para que la mitad del comedor la escuchara, completamente inconsciente de que estaba sentada en mi restaurante, el restaurante que había comprado por $5.9 millones 3 años atrás. Mi nombre es Sophie Chen y llevaba casada con Michael, el hijo de Patricia, 4 años en ese momento. Decir que Patricia nunca me aprobó sería el eufemismo del siglo. Desde el momento en que Michael me llevó a casa para conocer a su familia, dejó muy en claro que yo no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Verán, Patricia venía de dinero antiguo, el tipo de riqueza de Nueva Inglaterra que se transmite de generación en generación, junto con la platería familiar y un sentido de superioridad excesivamente desarrollado. Daniel, el hermano de Michael, se había casado con Vanessa, una abogada corporativa de una familia igualmente adinerada, y Patricia nunca me dejó olvidar que yo no estaba cortada de la misma tela. La verdad era que había crecido en un pequeño apartamento encima del negocio de tintorería de mis padres en Queens. Mi padre trabajaba 16 horas al día y mi madre manejaba los libros mientras criaba a 3 hijos. Me enseñaron el valor del trabajo duro, el pensamiento estratégico y mantener tus cartas cerca del pecho. Mientras estudiaba negocios y finanzas en NYU con una beca completa, también estaba aprendiendo todo lo que podía sobre la industria de restaurantes, trabajando en todas las posiciones desde anfitriona hasta cocinera de línea. A los 25 años había ahorrado lo suficiente para comprar mi primer restaurante en Problemas, lo convertí en algo rentable en 18 meses y lo vendí por el triple de lo que pagué. Eso fue solo el comienzo. Pero Patricia no sabía nada de eso. Veía lo que quería ver, una chica de Queens sin pedigrí que de alguna manera había atrapado a su hijo. Michael sabía sobre mis empresas comerciales, por supuesto, pero le había pedido que mantuviera las cosas en silencio. Llámalo una prueba. Quería ver si su familia podía respetarme por quien era como persona antes de que supieran sobre mi cuenta bancaria. 4 años después tenía mi respuesta. No podían. Esa mañana de Pascua había llegado a Marcelas temprano, como siempre lo hacía. Mi gerente general, James, me encontró en la entrada trasera con su informe matutino habitual. Teníamos la casa llena, incluyendo la reservación bajo el nombre de Michael que Patricia había insistido en hacer. Le encantaba Marcelas. Le encantaba decirles a sus amigas que tenía conexiones para conseguir la mejor mesa. Lo que no sabía era que la dueña iba a estar sentada justo frente a ella. Llevaba un vestido crema sencillo, nada llamativo. Había aprendido hace mucho tiempo que Patricia criticaba todo desde mi ropa hasta mi corte de cabello, así que había dejado de intentar impresionarla. Michael me apretó la mano mientras entrábamos por la entrada principal a las 11 en punto. Sus padres ya estaban sentados en lo que Patricia llamaba su mesa, el lugar privilegiado en la esquina con la mejor vista de la terraza del jardín. Daniel y Vanessa también estaban ahí. Vanessa, perfectamente pulida con etiquetas de diseñador de pies a cabeza que Patricia adoraba. «Sophie, llegaste tarde», dijo Patricia antes de que llegara a la mesa. En realidad llegamos justo a tiempo, pero este era su movimiento de apertura. Le estaba diciendo a Vanessa lo difícil que debe ser para ti llevar un registro del tiempo sin una carrera real que estructure tus días. Sonreí y tomé asiento. «Felices Pascuas, Patricia. Te ves hermosa». Ella no devolvió el cumplido. En cambio, se lanzó a un relato detallado del último caso de Vanessa, alguna fusión corporativa de alto perfil por valor de $340 millones. Vanessa sonrió modestamente mientras Patricia brillaba de orgullo. Daniel, para su crédito, se veía ligeramente incómodo con el favoritismo obvio de su madre. Pero nunca dijo nada, nunca lo hacía. La mesera se acercó con los menús, una de mis mejores empleadas, María, quien estaba conmigo desde que compré el lugar. Me miró brevemente, un destello de reconocimiento, pero mantuvo un profesionalismo perfecto. Patricia ni siquiera la miró mientras ordenaba, solo recitó sus elecciones como si María fuera invisible. Me tomó todo lo que teníamos decir algo, pero me mordí la lengua. Todavía no.
Sophie, dijo Patricia, volviendo su atención hacia mí una vez que ordenó los artículos más caros del menú. Mencionó Michael que has estado tomando unas clasecitas en línea. ¡Qué adorable! Es tan importante tener pasatiempos, especialmente cuando tienes tanto tiempo libre. Esas clasecitas en realidad eran un programa ejecutivo de MBA en Columbia que estaba tomando por diversión, pero solo sonreí. Me gusta seguir aprendiendo. Eso es maravilloso, querida. Aunque espero que no estés gastando demasiado del dinero de Michael en estas clases. Sé que lo cara que puede ser la educación. Tomó un sorbito de su mimosa, la que había ordenado extra premium. Por supuesto, si hubieras venido de una familia que valorara la educación como la nuestra, podrías haber tenido estas oportunidades cuando eras más joven. Michael se movió a mi lado. Mamá, Sophie tiene un título de NYU. Una universidad estatal, dijo Patricia, agitando su mano desañadamente. No es lo mismo que el MBA de Harvard de Daniel, ¿verdad? Vanessa tuvo la gracia de mirar su plato. Patricia continuó, animándose con su tema. Le estaba diciendo a Gloria en el club de lectura, es tan generoso de Michael apoyarte. No todos los hombres asumirían ese tipo de carga financiera. Realmente te casaste bien, Sophie. Es una fortuna que al menos uno de mis hijos sea tan exitoso como para mantener a una esposa que no trabaja. La mesa quedó en silencio. Daniel carraspeó. La mandíbula de Michael estaba tensa y podía sentir que estaba a punto de defenderme, pero le toqué la rodilla bajo la mesa. Deja que hable, pensé. Deja que continúe. De hecho, continuó Patricia, completamente ajena a la atención, creo que es admirable cómo te has adaptado a este estilo de vida. Sé que debe ser abrumador venir de orígenes tan humildes. Vaya, justo la semana pasada le estaba explicando a las señoras del club de lectura que creciste encima de una lavandería. ¿O era tintorería? Uno de esos servicios de trabajo. Tintorería, dije en voz baja. Mis padres la adueñaron durante 32 años antes de jubilarse. Sí, bueno, el trabajo de servicio es ciertamente un trabajo honrado. Nada de qué avergonzarse. No todos podemos venir de familias establecidas. Alguien tiene que hacer esos trabajos. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo miré bajo la mesa. Era de James, mi gerente general. La señora Ashworth, preguntando por el proveedor de orquídeas para la boda de su hija, ofrece $15,000 por exclusividad. ¿Apruebo? Respondí con un rápido sí y guardé mi teléfono. Patricia lo notó, por supuesto. ¿Está todo bien, querida? No es una emergencia con tus padres, espero. Sé que a su edad las preocupaciones de salud pueden ser tan inquietantes. Están bien, gracias. Acaban de cumplir 65 y 67. Están en un crucero por el Mediterráneo en este momento, de hecho. Las cejas de Patricia se levantaron. Qué generoso de parte de Michael enviarlos. Él realmente es tan considerado. No la corregí. El crucero de lujo de 6 semanas de mis padres fue mi regalo por su jubilación, reservado con mi Amex Platinum. Pero Patricia no necesitaba saber eso. Todavía no. La comida llegó, y tuve que ocultar mi sonrisa mientras Patricia elogiaba cada platillo. Los huevos revueltos con trufa, el Eggs Benedict de langosta, el pan francés brioche con bayas frescas. Todo era perfecto, porque había trabajado personalmente con el chef Antoine en cada elemento de ese menú. Conocí el costo de cada ingrediente, el margen de ganancia en cada plato. Observé a Patricia saborear cada bocado mientras me insultaba entre tenedor y tenedor. Vanessa, simplemente debes contarle a Sophie sobre tu guardarropa de primavera, dijo Patricia. Estuve con ella en Bergdorf la semana pasada y los conjuntos que seleccionó fueron exquisitos. Sophie, podrías tomar notas. Sé que las piezas de diseñador no están en tu presupuesto, pero hay algunas tiendas de descuento maravillosas donde podrías encontrar estilos similares. Llevaba puesto Brunello Cucinelli. No es que Patricia lo reconociera. Prefería el lujo sutil sobre los logos obvios. Lo tendré en cuenta. ¿Sabes qué pienso, Sophie? Patricia se inclinó hacia adelante, su voz tomando ese tono confidencial falso que significaba que algo particularmente cortante venía en camino. Deberías hablar con Vanessa sobre oportunidades en su firma, quizás un puesto administrativo, recepcionista, tal vez. Sería tan bueno para ti tener tus propios ingresos, quitarle un poco de presión a Michael. Me preocupa por él, trabajando tan duro para mantener este estilo de vida para ambos. Michael era un arquitecto exitoso, pero no me estaba manteniendo financieramente. De hecho, era lo contrario.
El penthouse en el que vivíamos lo había comprado por $3.2 millones, aunque la escritura estaba a nombre de ambos. Su Tesla, un regalo de cumpleaños de mi parte, pero Patricia nunca había preguntado sobre nuestro arreglo financiero, simplemente había asumido. Es amable de tu parte pensar en mí, dije. Bueno, alguien tiene que hacerlo. No estoy tratando de ser cruel, querida, pero una mujer necesita su propia identidad. No puede ser solo la esposa de Michael para siempre. ¿Qué pasa si, Dios no lo quiera, algo le sucede a él? ¿Te quedarías sin nada? ¿Sin carrera? ¿Sin prospectos? Es honestamente bastante preocupante. Se secó los labios con su servilleta. Solo lo digo porque me importa. Vanessa se excusó para ir al baño, y Daniela siguió poco después. Por un momento, éramos solo yo, Michael y Patricia en la mesa. Michael estaba agarrando su tenedor como si quisiera apuñalar algo. «Mamá, ya es suficiente», dijo en voz baja. «Oh, no seas tan sensible. Estoy tratando de ayudar. Sophie sabe que solo estoy pensando en su futuro». Patricia miró alrededor del restaurante, sus ojos recorriendo el espacio elegante. Este es exactamente el tipo de lugar donde alguien con ambición querría trabajar. Imagina, Sophie, si pudieras conseguir un puesto de anfitrión aquí. Este restaurante es increíblemente exclusivo. El dueño debe estar yendo extraordinariamente bien. He oído que este lugar vale millones, dije. 5.9 millones de hecho. Patricia parpadeó. ¿Qué? Eso es lo que el dueño pagó por él, hace 3 años. Tomé un sorbo de mi mimosa observando su rostro. ¿Cómo podría saber eso? Porque yo lo compré. El silencio que cayó sobre nuestra mesa fue ensordecedor. Michael, quien estaba esperando este momento tanto como yo, se reclinó con una ligera sonrisa. El rostro de Patricia pasó por varias expresiones a la vez: confusión, incredulidad preparándose para formar una risa. Lo siento, ¿qué dijiste? Soy dueña de Marcelas, Patricia. Lo he sido por 3 años. Antes de eso, fui dueña de otros 2 restaurantes en Manhattan, ambos los cuales vendí por ganancias significativas. Actualmente soy dueña de 4 restaurantes por toda la ciudad, una empresa de catering y acabo de cerrar la compra de una propiedad en Brooklyn que se convertirá en mi 5ª ubicación la próxima primavera. Mi patrimonio neto personal es de $18.3 millones, aunque fluctúa con el mercado. La boca de Patricia se abrió, pero no salió ningún sonido. Metí la mano en mi bolsa y saqué mi teléfono, abriendo la cuenta comercial que mostraba mis propiedades de restaurantes. Se lo deslicé a través de la mesa. Las orquídeas que elogiaste cuando entraste, yo las seleccioné. Los huevos revueltos con trufa que dijiste que eran los mejores que habías probado, trabajé con el chef Antoine en esa receta durante 3 meses. La mimosa que estás bebiendo, personalmente seleccioné ese champán de un viñedo en Francia que visité el otoño pasado. Todo lo que ves aquí, todo lo que has estado disfrutando, es mío. Patricia miró el teléfono, su rostro empalideciendo. Daniel y Vanessa habían regresado a la mesa y estaban parados fríos, tratando de entender en qué se habían metido. «No puede ser posible», susurró Patricia. «No tienes ese tipo de dinero. Eres de Queens. Tus padres eran dueños de una tintorería». Mis padres me enseñaron todo sobre manejar un negocio. Me enseñaron sobre márgenes de ganancia y flujos de efectivo. Y servicio al cliente. Tomé esas lecciones y las apliqué a una industria que amaba. Compré mi primer restaurante en quiebra arrancada a los 25 años, con dinero que había ahorrado y un pequeño préstamo comercial. Lo convertí en algo rentable y lo vendí 18 meses después por el triple de lo que pagué. Usé esa ganancia para comprar el siguiente, luego el siguiente. Para el momento en que conocí a Michael, ya era exitosa. Para el momento en que nos casamos, era rica. «¿Michael?» Patricia se volvió a su hijo, su voz desesperada. «Nunca me lo dijiste. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque Sophie me pidió que no lo hiciera», dijo Michael con calma. «Ella quería que la conocieras como persona, no como una cuenta bancaria. Quería saber si podías respetarla por quien era, no por lo que tenía. Y creo que todos sabemos cómo resultó eso». Otros comensales estaban empezando a notar nuestra mesa.
María pasaba cerca, preocupada. Le di un asentimiento sutil de que todo estaba bien. Pero nunca dijiste nada, insistió Patricia mirándome ahora. ¿Dejaste que pensar, todo este tiempo dejaste que creyera que era pobre? ¿Que estaba debajo de ti? ¿Que era una cazafortunas que atrapó a tu hijo? Mantuve la voz nivelada. Sí, lo hice. Porque cada suposición que hiciste, cada insulto que me lanzaste, cada comentario condescendiente sobre mis orígenes, todo eso vino de ti, Patricia. Nunca te mentí, solo no corregí tus prejuicios. ¿Esas clasecitas que mencionaste? Continué. Eso es un MBA ejecutivo de Columbia. Lo estoy tomando por diversión, porque disfruto aprender. Las tiendas de descuento que sugeriste, llevo puesto un vestido de $2,400 en este momento. El crucero por el Mediterráneo en el que están mis padres, yo lo pagué. El penthouse en el que vivimos Michael y yo, lo compré, en efectivo. Vanessa se hundió en su silla, luciendo como si deseara poder desaparecer. Daniel se paró detrás de ella, su mano en su hombro, mirándome como si me estuviera viendo por primera vez. Durante 4 años, todos los domingos, te he escuchado decirme que no soy lo suficientemente buena, que no contribuyo, que Michael es demasiado bueno para mí, que tengo suerte de que se compadeciera de mí. Y cada domingo me he sentado en restaurantes que poseo, usando ropa que pagué, sabiendo que podría comprar y vender todo este estilo de vida del que estás tan orgullosa. Sentí a Michael tomar mi mano debajo de la mesa, su agarre de apoyo y fuerte. Los ojos de Patricia se estaban llenando de lágrimas, pero no podía decir si eran de vergüenza o emoción genuina. ¿Por qué no me dijiste? ¿Habría importado? ¿Me habrías tratado mejor si hubieras sabido que tenía dinero? Porque si la respuesta es sí, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre por qué no te dije. Me puse de pie. Michael se levantó conmigo. El brunch es gratis hoy, Patricia. Considéralo un regalo del caso de caridad. Nos dimos la vuelta para irnos, pero hice una pausa y la miré una vez más. Para lo que vale, mis padres me criaron para creer que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su apellido. Se mide por cómo tratan a los demás, especialmente aquellos que piensan que están por debajo de ellos. Tienes una familia hermosa y todas las ventajas en la vida, pero has pasado 4 años haciéndome sentir pequeña. Espero que haya valido la pena. La caminata fuera de ese restaurante se sintió como la más larga y la más corta de mi vida. Mis manos temblaban, la adrenalina inundándome. Michael me atrajo a sus brazos en el momento en que salimos. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró en mi cabello. «No tienes idea de cuánto tiempo he querido que hicieras eso». ¿Fui demasiado dura? Te llamó un caso de caridad en tu propio restaurante. Fuiste perfecta. Mi teléfono comenzó a vibrar casi de inmediato. Primero Daniel, luego Vanessa. Ambos con mensajes de texto largos que leería más tarde. Pero también había uno de mi madre. Mi padre y yo estamos tan orgullosos de ti, no por el dinero o el éxito, sino por la gracia y la fuerza que mostraste. Esa es la hija que criamos. Te amamos, Sophie. Me di cuenta de que Michael debió haberles dicho lo que estaba pasando. Típico de mi esposo asegurarse de que mis padres supieran enviar soporte exactamente cuando lo necesitaba. Las siguientes semanas fueron interesantes, por decirlo menos. Patricia llamó a Michael todos los días durante la primera semana, y podía escuchar la desesperación en su voz a través del teléfono. Quería disculparse, explicar, arreglarlo, pero no estaba lista para escucharlo. Michael apoyó mi decisión de tomar espacio, aunque sabía que era difícil para él. Vanessa se comunicó primero con una disculpa real. Nos reunimos para un café en un café del que no era dueña, lo cual se sintió importante en alguna manera. Admitió que siempre se había sentido incómoda con la forma en que Patricia me trataba, pero no había sabido cómo abordarlo sin causar drama familiar. Compartió que Patricia había sido igualmente crítica con ella durante los primeros 2 años, comparándola constantemente con la exnovia de Daniel, que venía de una familia aún más rica. Patricia solo se había acercado a ella después de que probó ser digna al ganar un caso importante que apareció en los titulares.
Ella mide el valor de todos por marcadores externos: dinero, estatus, logros de los que puede presumir ante sus amigas. Es agotador y tóxico, y lamento no haber luchado por ti. Apreció su honestidad, y con el tiempo Vanessa y yo nos hicimos amigas. Amigas reales, no solo miembros de la familia obligados a estar juntos en las vacaciones. Daniel también llamó y se disculpó, reconociendo que había sido un cobarde por nunca haberme defendido. Compartió que había estado en el lado receptor del juicio de Patricia toda su vida. Siempre había sido comparado con Michael, siempre estaba siendo empujado a lograr más. Reconoció el patrón y odiaba haber permitido que continuara conmigo. Pero Patricia misma, eso tomó más tiempo. 6 semanas después de Pascua, finalmente apareció en Marcelas un martes por la tarde, cuando sabía que estaría ahí haciendo mi recorrido habitual. María intentó rechazarla, pero la vi a través de la ventana y asentí que estaba bien. Se veía más pequeña de alguna manera, menos formidable en su traje Chanel y perlas. Nos sentamos en una mesa en el comedor vacío, la luz de la tarde entrando por esas mismas ventanas. «No sé cómo hacer esto», admitió, sus manos apretadas con fuerza en su regazo. «No sé cómo disculparme por 4 años de crueldad». Entonces, tal vez simplemente empieza por el por qué. ¿Por qué me odiabas tanto? Estuve en silencio por un largo momento, mirando sus manos. Porque me recordabas a quién era yo antes de casarme con el padre de Michael. Crecí pobre, Sophie. No clase media, no clase trabajadora. Pobre. Mi padre era obrero de fábrica que bebía, y mi madre limpiaba casas. Estaba tan desesperada por escapar de esa vida que cuando conocí a Richard, me convertí en alguien completamente diferente. Borré de dónde venía. Y cuando Michael te trajo a casa, presentándote con tanto orgullo, hablando de tus padres y su negocio de tintorería con tanto respeto, fue como mirar en un espejo que había estado evitando durante 40 años. No esperaba eso. En 4 años nunca había escuchado nada sobre el antecedente de Patricia. Siempre se había presentado como dinero antiguo, nacida en privilegio. Te vi y vi todo lo que había intentado ocultar. Y en lugar de reconocer eso como mi propio problema, mi propia vergüenza, lo proyecté en ti. Intenté hacerte sentir tan pequeña como yo me había sentido, como si probar que no pertenecías de alguna manera validara todos los años que pasé fingiendo que sí pertenecía. Me miró finalmente. No hay excusa para eso. Ninguna. No merecías nada de eso. Hablamos durante 2 horas esa tarde. Me contó sobre su infancia, sus luchas, la vergüenza que había cargado durante décadas. Le conté sobre crecer a por encima de la tintorería, sobre la ética de trabajo de mis padres, sobre construir mi negocio. Encontramos puntos en común en lugares inesperados. No la perdoné de inmediato. El perdón, había aprendido, no era algo que otorgabas en una sola conversación. Era un proceso, algo que hacía lo que trabajabas. Pero sí acepté intentar. Sí podíamos construir algo nuevo de los escombros de esos 4 años. Michael era escéptico cuando se lo dije, preocupado que me lastimara de nuevo. Pero le recordé que ya no era la mujer que se sentaba en silencio durante los brunches de domingo. Absorbiendo insultos con una sonrisa. Conocía mi valor ahora, sabía que no necesitaba la validación de nadie, y desde esa posición de fuerza podía elegir ofrecer gracia. Las cenas familiares se volvieron más fáciles después de eso. Patricia nunca se despojó completamente de sus tendencias controladoras o su obsesión con el estatus, pero hizo un esfuerzo. Preguntaba sobre mis restaurantes, realmente escuchaba cuando hablaba de mi trabajo. Incluso comenzó a traer a sus amigas a Marcelas y les decía con orgullo que su nuera era la dueña. Al principio fue performativo, otro símbolo de estatus que podía reclamar, pero con el tiempo se volvió genuino. El cambio real llegó 8 meses después, cuando abrí mi 5ª ubicación en Brooklyn. Patricia apareció en la noche de apertura y la observé pasar 1 hora hablando con mis padres sobre el negocio de restaurantes, preguntándole a mi padre sobre la gestión del flujo de efectivo y a mi madre sobre las relaciones con proveedores.
Más tarde, me dijo que esa conversación había significado más para ella de lo que yo podía saber, que era la primera vez en décadas que se había sentido capaz de ser honesta sobre de dónde venía. Hoy en día, nuestra relación es complicada pero real. Ella no es perfecta y yo tampoco. No tenemos el vínculo cercano que algunas nueras tienen con las madres de sus esposos, pero tenemos respeto, honestidad y confianza que crece lentamente. Michael bromea que hice lo que nadie más pudo hacer, convertir a su madre en una persona real en lugar de un símbolo de estatus ambulante. En cuanto a mí, todavía estoy administrando mis restaurantes, todavía construyendo mi imperio. Recientemente adquirí una sexta propiedad en Manhattan, un edificio histórico que estoy convirtiendo en un establecimiento de alta cocina. El chef Antoine está supervisando el desarrollo del menú y estamos planeando abrir el próximo otoño. Mi negocio está prosperando, mi matrimonio es más fuerte que nunca y mi relación con mis suegros finalmente se basa en la verdad, en lugar de suposiciones. Pero más que todo eso, he aprendido algo crucial sobre la autoestima. Durante 4 años, dejé que las opiniones de Patricia me afectaran. Dejé que sus juicios se filtraran bajo mi piel, aunque sabía que no eran ciertos. Me dije a mí misma que estaba tomando el camino correcto al quedarme callada, pero en realidad solo tenía miedo. Miedo del conflicto, miedo de ser vista como presumida, miedo de interrumpir la paz familiar. Ese domingo de Pascua, cuando finalmente hablé mi verdad, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que la humildad no significa hacerte pequeña para hacer que otros se sientan cómodos. La confianza real no se trata de probarle nada a nadie. Se trata de saber quién eres y negarte a aceptar un trato que no refleje esa verdad. Ahora, cuando entro a Marcellus, entro como la dueña en todos los sentidos de la palabra. No minimizo mi éxito ni oculto mis logros. Estoy orgullosa de lo que he construido, orgullosa de dónde vengo y orgullosa del viaje que me trajo aquí. Y si alguien quiere llamarme un caso de caridad, bueno, son bienvenidos a intentarlo. Solo asegúrense de que no estén sentados en uno de mis restaurantes cuando lo hagan. Une université d'État, dit Patricia, agitant la main avec dédain. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le MBA de Harvard de Daniel, n'est-ce pas? Vanessa eut la grâce de baisser les yeux vers son assiette. Patricia continua, ce réchauffement à son sujet. Je disais justement à Gloria au club de lecture, c'est si généreux de la part de Michael de te soutenir. Tous les hommes ne prendraient pas ce genre de fardeau financier. Tu t'es vraiment bien mariée, Sophie. C'est une chance qu'au moins un de mes fils ait assez de succès pour soutenir une femme qui ne travaille pas. La table devint silencieuse. Daniel se racla la gorge. La mâchoire de Michael était tendue, et je pouvais sentir qu'il était sur le point de me défendre, mais je touchais son genou sous la table. Laisse-la parler, pensai-je. Laisse-la continuer. En fait, continua Patricia, complètement inconsciente de la tension, je pense que c'est admirable la façon dont tu t'es adaptée à ce style de vie. Je sais que ça doit être accablant de venir d'origine si modeste. Tiens, pas plus tard que la semaine dernière, j'expliquais aux dames du club que tu avais grandi au-dessus d'une laverie. Ou était-ce un pressing, un de ces commerces de service? Pressing, dis-je doucement. Mes parents en ont été propriétaires pendant 32 ans avant de prendre leur retraite. Oui, eh bien, le travail de service est certainement un travail honnête, dit Patricia avec un sourire condescendant. Rien dont il faut avoir honte. Nous ne pouvons pas tous venir de familles établies, et quelqu'un doit faire ces travaux. Mon téléphone vibra dans mon sac. Je l'ai regardé sous la table. C'était de James, mon directeur. Madame Ashworth demande le fournisseur d'orchidées pour le mariage de sa fille. Offre 15 000 $ pour l'exclusivité. J'approuve? J'ai tapé un oui rapide et rangé mon téléphone. Patricia l'a remarqué, bien sûr. Tout va bien, ma chère? Pas d'urgence avec tes parents, j'espère. Je sais qu'à leur âge, les problèmes de santé peuvent être si inquiétants. Ils vont bien, merci. Ils viennent d'avoir 65 et 67 ans et sont en croisière en Méditerranée en ce moment, en fait. Les sourcils de Patricia se levèrent. Comme c'est généreux de la part de Michael de les envoyer, il est vraiment si attentionné. Je ne l'ai pas corrigé. La croisière de luxe de 6 semaines de mes parents était mon cadeau pour leur retraite, réservé sur mon Amex Platinum.
Mais Patricia n'avait pas besoin de le savoir, pas encore. La nourriture arriva, et je dus cacher mon sourire alors que Patricia s'extasia sur chaque plat. Les œufs brouillés à truffes, les œufs bénédicts au homard, le pain perdu brioché aux baies fraîches, tout était parfait car j'avais travaillé personnellement avec le chef Antoine sur chaque élément de ce menu. Je connaissais le coût de chaque ingrédient, la marge bénéficiaire sur chaque assiette. J'ai regardé Patricia savourer chaque bouchée tout en m'insultant entre les fourchettes. « Sophie, tu dois absolument parler à Vanessa de ta garde-robe de printemps. J'étais avec elle chez Bergdorf's la semaine dernière et les tenues qu'elle a sélectionnées étaient exquises. Sophie, tu pourrais prendre des notes. Je sais que ça doit être dans de budget, mais il y a de merveilleuses boutiques discount où tu pourrais trouver des styles similaires. » Je portais du Brunello Cucinelli, non que Patricia le reconnaisse. Je préférais le luxe subtil au logo évident. Je vais garder ça à l'esprit. Tu sais ce que je pense, Sophie ? Patricia se pencha en avant, sa voix prenant ce ton confidentiel faux qui signifiait que quelque chose de particulièrement cinglant allait venir. Tu devrais parler à Vanessa des opportunités dans son cabinet. Peut-être un poste administratif, réceptionniste peut-être. Ce serait si bon pour toi d'avoir tes propres revenus, d'enlever un peu de pression à Michael. Je m'inquiète pour lui, travaillant si dur pour maintenir ce style de vie pour vous deux. Michael était un architecte à succès, mais il ne me soutenait pas financièrement. En fait, c'était l'inverse. L'appartement terrasse dans lequel nous vivions, je l'avais acheté pour 3,2 millions de dollars, bien que l'acte soit aux deux noms. Sa Tesla ? Un cadeau d'anniversaire de ma part. Mais Patricia n'avait jamais posé de questions sur notre arrangement financier. Elle avait simplement supposé. « C'est gentil de partir à vous de penser à moi. » Eh bien, quelqu'un doit le faire. Je n'essaie pas d'être cruelle, ma chère, mais une femme a besoin de sa propre identité. Tu ne peux pas être juste la femme de Michael pour toujours. Qu'arrive-t-il si, Dieu nous en préserve, quelque chose lui arrive ? Tu te retrouverais sans rien ? Pas de carrière, pas de perspective ? C'est honnêtement assez préoccupant. Elle tamponna ses lèvres avec sa serviette. Je dis cela parce que je me soucie de toi. Vanessa s'est excusée pour aller aux toilettes et Daniel l'a suivie peu après la toilette. Pendant un moment, il n'y avait que moi, Michael et Patricia à la table. Michael serrait sa fourchette comme s'il voulait poignarder quelque chose. « Maman, ça suffit, » dit-il doucement. « Oh, ne sois pas si sensible, j'essaie d'aider. » Sophie sait que je pense seulement à son avenir. Elle regarda autour du restaurant, ses yeux balayant l'espace élégant. C'est exactement le genre d'endroit où quelqu'un avec ambition voudrait travailler en fait. Imagine, Sophie, si tu pouvais obtenir un poste d'hôtesse ici. Ce restaurant est incroyablement exclusif. Le propriétaire doit faire extraordinairement bien. J'ai entendu dire que cet endroit valait des millions. 5,9 millions de dollars, en fait. Patricia cligna de l'œil. Quoi ? C'est ce que le propriétaire a payé pour, il y a 3 ans. J'ai pris une gorgée de mon mimosa et observé son visage. Comment pourrais-tu savoir ça ? Parce que je l'ai acheté ? Le silence qui tomba sur notre table était assourdissant. Michael, qui attendait ce moment autant que moi, se recula avec un léger sourire. Le visage de Patricia passa par plusieurs expressions à la fois, confusion, incrédulité, condescendance se préparant à former un rire. « Pardon, qu'est-ce que tu as dit ? » Je possède Marcellas, Patricia. Je le suis depuis 3 ans. Avant cela, j'étais propriétaire de 2 autres restaurants à Manhattan que j'ai vendus tous 2 avec des bénéfices significatifs. Je possède actuellement 4 restaurants dans toute la ville, une entreprise de traiteurs et je viens de conclure l'achat d'une propriété à Brooklyn qui deviendra mon 5e emplacement le printemps prochain. Ma valeur nette personnelle est de 18,3 millions de dollars, bien qu'elle fluctue avec le marché. La bouche de Patricia s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Je mis ma main dans mon sac et sortis mon téléphone, ouvrant le compte commercial qui montrait mes propriétés de restaurant. Je le fis glisser à travers la table, vers elle. Les orchidées que tu as complimentées en entrant, je les ai sélectionnées. Les œufs brouillés à truffes que tu as dit être les meilleurs que tu aies jamais mangés, j'ai travaillé avec le chef Antoine sur cette recette pendant 3 mois. Le mimosa que tu bois, j'ai personnellement choisi ce champagne d'un vignoble en France que j'ai visité l'automne dernier. Tout ce que tu vois ici, tout ce que tu apprécies, c'est à moi. Patricia regarda le téléphone, son visage pâlissant. Daniel et Vanessa étaient revenus à la table et restaient figés, essayant de comprendre dans quoi ils étaient tombés. « Ce n'est pas possible, tu n'as pas ce d'argent. Tu viens de Queens, tes parents possédaient un pressing. » Mes parents m'ont tout appris en ce qui concerne la gestion d'une entreprise.
Ils m'ont appris les marges bénéficiaires, les flux de trésorerie et le service client. J'ai pris ces leçons et je les ai appliquées à une industrie que j'aimais. J'ai acheté mon premier restaurant en difficulté. J'avais 25 ans avec l'argent que j'avais économisé et un petit prêt commercial. Je l'ai redressé et vendais 18 mois plus tard pour le triple de ce que j'avais payé. J'ai utilisé ce bénéfice pour acheter le suivant, puis le suivant. Au moment où j'ai rencontré Michael, j'avais déjà du succès. Au moment où nous nous sommes mariés, j'étais riche. Michael ? Patricia se tourna vers son fils, sa voix désespérée. Tu ne m'as jamais dit. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Parce que Sophie m'a demandé de ne pas le faire, dit Michael calmement. Elle voulait que tu apprennes à la connaître en tant que personne, pas en tant que compte en banque. Elle voulait voir si tu pouvais la respecter pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle avait. Et je pense que nous savons tous comment ça s'est terminé. D'autres convives commençaient à remarquer notre table. Maria passait à proximité, inquiète. Je lui fis un signe de tête subtil que tout allait bien. « Mais tu n'as jamais rien dit, » insista Patricia, me regardant maintenant. « Tu m'as laissé penser, tout ce temps tu m'as laissé croire que j'étais pauvre, que j'étais en dessous de toi, que j'étais une sorte de chercheuse d'or qui avait piégé ton fils. » J'ai gardé ma voix calme. Oui, je l'ai fait. Parce que chaque supposition que tu as faite, chaque insulte que tu m'as lancée, chaque commentaire condescendant sur mes origines, tout cela venait de toi, Patricia. Je ne t'ai jamais menti, je n'ai juste pas corrigé tes préjugés. Ces petits cours que tu as mentionnés, je continuais. C'est un MBA exécutif de Columbia. Je le prends pour le plaisir parce que j'aime apprendre. Les boutiques discount que tu as suggérées, je porte une robe de 2400 $ en ce moment. La croisière en Méditerranée sur laquelle sont mes parents, je l'ai payée. L'appartement terrasse dans lequel Michael et moi vivons, je l'ai acheté, en liquide. Vanessa s'enfonçait dans sa chaise, semblant souhaiter pouvoir disparaître. Daniel se tenait derrière elle, sa main sur son épaule, me regardant comme s'il me voyait pour la première fois. Pendant 4 ans, tous les dimanches, je t'ai écouté me dire que je n'étais pas assez bien, que je ne contribuais pas, que Michael était trop bien pour moi, que j'avais de la chance qu'il ait pitié de moi. Et chaque dimanche, je me suis assise dans des restaurants que je possède, portant des vêtements que j'ai payés, sachant que je pouvais acheter et vendre tout ce style de vie dont tu es si fier. J'ai senti Michael me prendre la main sous la table, sa grippe soutenante et forte. Les yeux de Patricia se remplissaient de larmes, mais je ne pouvais pas dire si c'était de l'embarras ou de l'émotion génuine. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit ? Est-ce que ça aurait eu de l'importance ? M'aurais-tu mieux traité si tu avais su que j'avais de l'argent ? Parce que si la réponse est oui, ça te dit tout ce que tu dois savoir pourquoi je ne te l'ai pas dit. Je me levai. Michael se leva avec moi. Le brunch est offert aujourd'hui, Patricia. Considère-le comme un cadeau du cas de charité. Nous nous sommes retournés pour partir, mais j'ai fait une pause et les regardé une fois de plus. Pour ce que ça vaut, mes parents m'ont élevée pour croire que la valeur d'une personne ne se mesure pas par son compte en banque ou son nom de famille. Elle se mesure par la façon dont elle traite les autres, surtout ceux qu'elle pense être en dessous d'elle. Tu as une belle famille et tous les avantages dans la vie, mais tu as passé 4 ans à me faire sentir petite. J'espère que ça en valait la peine. La sortie de ce restaurant semblait à la fois la plus longue et la plus courte de ma vie. Mes mains tremblaient, l'adrénaline m'envahissant. Michael m'a attirée dans ses bras dès que nous sommes sortis. « Je suis si fière de toi », chuchota-t-il dans mes cheveux. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps je voulais que tu fasses ça. » Étais-je trop dure ? Elle t'a quali tes cas de charité dans ton propre restaurant. Tu as été parfaite. Mon téléphone a commencé à vibrer à presque immédiatement. D'abord Daniel, puis Vanessa, tous les deux avec de longs messages que je lirai plus tard. Mais il y en avait aussi un de ma mère. Ton père et moi sont si fiers de toi. Pas pour l'argent ou le succès, mais pour la grâce et la force que tu as montrée. C'est la fille que nous avons élevée. Nous t'aimons, Sophie. J'ai réalisé que Michael avait dû leur dire ce qui se passait. Typique de mon mari de s'assurer que mes parents sachent envoyer du soutien exactement quand j'en avais besoin. Les semaines suivantes furent intéressantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Patricia appelait Michael tous les jours pendant la première semaine, et je pouvais entendre le désespoir dans sa voix à travers le téléphone. Elle voulait s'excuser, expliquer, arranger les choses. Mais je n'étais pas prête à l'entendre. Michael a soutenu ma décision de prendre de l'espace, même si je savais que c'était difficile pour lui. Vanessa m'a contactée en premier avec une véritable excuse. Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un café dont je n'étais pas propriétaire, ce qui semblait important d'une certaine manière. Elle a admis qu'elle se sentait toujours mal à l'aise avec la façon dont Patricia me traitait,
mais qu'elle n'avait pas su comment aborder la question sans causer de drame familial. Elle a partagé que Patricia avait été également critique envers elle pendant les 2 premières années, la comparant constamment à l'ex-petite amie de Daniel qui venait d'une famille encore plus riche. Patricia ne s'était rapprochée d'elle qu'après qu'elle soit prouvée assez digne en gagnant un cas important qui avait fait les gros titres. Elle mesure la valeur de chacun par des marqueurs externes, argent, statut, réalisation dont elle peut se vanter auprès de ses amis. C'est épuisant et toxique, et je suis désolée de ne pas avoir été pour toi. J'ai apprécié son honnêteté, et avec le temps, Vanessa et moi sommes devenus vraiment des amis. Des vrais amis, pas juste des membres de famille obligés d'être ensemble pendant les vacances. Daniel a aussi appelé et s'est excusé, reconnaissant qu'il avait été un lâche de ne jamais me défendre. Il a partagé qu'il avait été du côté récepteur du jugement de Patricia toute sa vie, toujours comparé à Michael, toujours poussé à accomplir plus. Il a reconnu le modèle et a détesté avoir laissé ce continuer avec moi. Mais Patricia elle-même, cela a pris plus de temps. 6 semaines après Pâques, elle s'est finalement présentée chez Marcellas un mardi après-midi, quand elle savait que je serais là pour faire ma tournée habituelle. Mariat a essayé de la refuser, mais je l'ai vue à travers la fenêtre et j'ai fait signe que tout allait bien. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, moins formidable dans son tailleur Chanel et ses perles. Nous nous sommes assises à une table dans la salle à manger vide, la lumière de l'après-midi filtrant à travers ces mêmes fenêtres. « Je ne sais pas comment faire ça », admit-elle, ses mains serrées fermement sur ses genoux. « Je ne sais pas comment m'excuser pour 4 ans de cruauté. » Alors peut-être commence par « Pourquoi ? Pourquoi me détestais-tu autant ?» Elle resta silencieuse un long moment, fixant ses mains. « Parce que tu me rappelais qui j'étais avant d'épouser le père de Michael. J'ai grandi pauvre, pas classe moyenne, pas classe ouvrière. Pauvre. Mon père était un ouvrier de fabrique qui buvait, et ma mère clinait des maisons. J'étais tellement désespérée d'échapper à cette vie que, quand j'ai rencontré Richard, je suis devenue quelqu'un de complètement différent. J'ai effacé d'où je venais. Et quand Michael t'a ramené à la maison, te présentant si prodement, parlant de tes parents et de leur pressing avec tant de respect, c'était comme regarder dans un miroir que j'avais évité pendant 40 ans. Je t'ai vu et j'ai vu tout ce que j'avais essayé de cacher. Et au lieu de reconnaître cela comme mon propre problème, ma propre honte, je l'ai projeté sur toi. J'ai essayé de te faire sentir aussi petite que je me t'ai sentie. Comme si prouver que tu n'appartenais pas validerait d'une certaine manière toutes les années que j'ai passées à prétendre que je le faisais. Elle me regarda finalement. Il n'y a aucune excuse pour ça. Aucune. Tu ne méritais rien de tout ça. Nous avons parlé pendant 2 heures cet après-midi. Elle m'a parlé de son enfance, de ses luttes, de la honte qu'elle avait portée pendant des décennies. Je lui ai parlé de grandir au-dessus du pressing, de l'éthique de travail de mes parents et de la construction de mon entreprise. Nous avons trouvé des terrains d'entente dans des endroits inattendus. Je ne l'ai pas pardonné immédiatement. Le pardon, j'avais appris, n'était pas quelque chose qu'on accordait en une seule conversation. C'était un processus, quelque chose vers lequel on travaillait. Mais j'ai accepté d'essayer, de voir si nous pouvions construire quelque chose de nouveau à partir des décombres de ces 4 ans. Michael était sceptique quand je lui ai dit, inquiet qu'elle me blesse à nouveau. Mais je lui ai rappelé que je n'étais plus la femme qui restait en silence pendant les brunchs de dimanche, absorbant les insultes avec un sourire. Je connaissais ma valeur maintenant. Je savais que je n'avais besoin de la validation de personne. Et de cette position de force, je pouvais choisir d'offrir de la grâce. Les dîners de famille sont devenus plus faciles après cela. Patricia ne s'est débarrassée jamais complètement de ses tendances contrôlantes et de son obsession avec le statut, mais elle a fait un effort. Elle posait des questions sur mes restaurants, écoutait vraiment quand je parlais de mon travail. Elle a même commencé à amener ses amis chez Marcellas et à leur dire fièrement que sa belle-fille était la propriétaire. C'était performatif au début, un autre symbole de statut qu'elle pouvait réclamer, mais avec le temps c'est devenu authentique. Le vrai changement est arrivé 8 mois plus tard, quand j'ai ouvert mon 5e emplacement à Brooklyn. Patricia s'est présentée à la soirée d'ouverture, et je l'ai vue passer 1 heure à parler avec mes parents du commerce de la restauration, demandant à mon père sur la gestion des flux de trésorerie et à ma mère sur les relations avec les fournisseurs. Plus tard, elle m'a dit que cette conversation avait compté pour elle plus que je ne pouvais le savoir, que c'était la première fois depuis des années qu'elle avait senti qu'elle pouvait être honnête sur ses origines. De nos jours, notre relation est compliquée mais réelle. Elle n'est pas parfaite et moi non plus. Nous n'avons pas le lien étroit que certaines belles filles ont avec les mères de leurs maris. Mais nous avons le respect, l'honnêteté et une confiance qui grandit lentement. Michael plaisante en disant que j'ai fait ce que personne d'autre ne pouvait faire,
J'ai transformé sa mère en une vraie personne au lieu d'un symbole de statut ambulant. Quant à moi, je gère toujours mes restaurants, je construis toujours mon empire. J'ai récemment acquis une 6e propriété à Manhattan, un immeuble historique que je transforme en établissement de haute gastronomie. Le chef Antoine supervise le développement du menu et nous prévoyons d'ouvrir l'automne prochain. Mon entreprise prospère, mon mariage est plus fort que jamais, et ma relation avec mes beaux-parents est enfin basée sur la vérité plutôt que sur des suppositions. Mais plus que tout cela, j'ai appris quelque chose de crucial sur l'estime de soi. Pendant 4 ans, j'ai laissé les opinions de Patricia m'affecter, j'ai laissé ses jugements s'infiltrer sous ma peau même si je savais qu'ils n'étaient pas vrais. Je me disais que je prenais la voix haute en restant en silence, mais en réalité j'avais juste peur. Peur du conflit, peur d'être vue comme vanteuse, peur de perturber la paix familiale. Ce dimanche de Pâques, quand j'ai finalement dit ma vérité, quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que l'humilité ne signifie pas se faire petite pour que les autres se sentent à l'aise. La vraie confiance ne consiste pas à prouver quoi que ce soit à personne. Il s'agit de savoir qui on est et de refuser d'accepter un traitement qui ne reflète pas cette vérité. Maintenant, quand j'entre dans Marcellas, j'entre en tant que propriétaire dans tous les sens